Mga pet karon magdula ta og Roblox and everything. Uy, na para bang diabetes. Ah, magdula ta og Roblox. Kay kulingaw. Ay bayot. Gusto magdula og Roblox and everything and everywhere. Try magkwanta babe. Mag Brookhaven and everything. Ay dili horror na ta. Horror game. Horror game na para bang diabetes. Kabarin. Wait. Ano bayot. Try na bayot for this video and ever kabarin. Karon mga pems kay magdula tagyaan kay no lang na pakbuk mo. Ikaw. Uy, hadlok ng karabang karon nagrot ko nila for the picture of them and everything. Join mo pagdali. Pagdali, join na yun. Pagdali. Join. Join, pagdali, pagdali. Pagdali. Tapos, so, syempre, babae man ang tapos dapat pag-content, pag-babae. So, let's do that. Na para bang balik-balik, uy. Sige, go. Kadugay. Char, attack. Naubo pa yan. Uy, kadugay. Head to the reception and check in. Char. Kadugay ba? Ay, kaga ko rin isa. My God, fairness. Yung ay, kudarari. Okay, lang. Ito sa 8. Dito tayo. Asan ta? Dito. Asan na tayo ba yun? Saan ni? Ba't isa? Na para bang diabetic. Ano ko dari ako? Oh shit. Yes, I want to check in. Yes, I have a reservation. Alright. Here's your room. Enjoy your stay. Where's room 6? Room 6. Room 6. Wait, ito saan ni? Ba't para dito ba? Ito ba itong file mo? Ito. Sa'yo ba yun? Bala eh. Guys, comment in the comment section kay ay, hindi kapoy kung saan tabang ko and everything. Subscribe me and the comment section and everything. Bye.